外面好有 steady。呢啲咁嘅嘢我哋都好少見㗎。So this week you save $10 already. What? You need to watch hard already. 但你拍摄要给老板看啊？你拍，哎呀，看不到好像我的车哦。嗯，不是记录起来没有试过这么刺激啊。Good experience. 这是算普通哦。See behind car faster follow you. 我差不多要进缩小了，大概。如果它下面有漏水的话，漏风。漏风嘛。你不能停的，这个你一定要一直走，不能停的。我现在入水了，大陸咯。你知道入少少嘅，佢因為 pressure 大啲嘛，大啲可以推出嚟。哇！超勁！你冇死火啊！我哋講。有 piece 嘛 ？You turn back nice 啊！誒，敢笑㗎？唔知咪我petrol。I don't start in the middle. I can help you with it. Can add a bit 嘛啫。哦，see。咪就阿德應該落車行一行啊！哦，輕啲嘛，哦，升高啊，升高啊！唔單止喺度做工，我喺度救災啊！呢個。Hero。哎呀，但我应该开个 rooftop 给你拍，比较清楚一点。哦，是哦。哦，是哦。来，下来多一次。我買隻綁尾，好唔好味啊？